Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sorry, I have Madam terpaksa buat video hari ni sebab kejap lagi ada benda yang Madam kena buat. Okay, so this is the third subtopic untuk chapter number 7. Okay, so fokus untuk subtopik ni adalah on employee benefits yang ada dekat Malaysia kan, so dia lebih interesting. Okay, so before we begin, Madam nak share screen dulu. Okay, so Allah, alright. So if you remember hari tu Madam ada kata another reference book for you untuk subjek ni adalah this Human Resource Management Principle and Practice by the author is Maimunah Aminuddin. So kebanyakan konten untuk subtopik ni adalah daripada buku Maimunah Aminuddin ni lah. So kalau you nak tahu lebih, nak baca lebih lagi, you boleh cubalah cari buku ni. Okay, so employee benefits, before we begin, just nak recap balik discussion kita sebelum ni untuk topik compensation and benefit ni. So bila kita cakap compensation ataupun remuneration, tu adalah term yang lain boleh digunakan untuk refers to compensation. So it kalau untuk compensation, it includes all form of pay and rewards received by employees for the performance of the job. So bila kita kata compensation, semua benda yang you dapat bila you perform ataupun bekerja dengan sesebuah syarikat tu, we can call it as compensation. Kenapa Madam kata semua? Sebab when you work for a company, selain daripada gaji, awak juga akan dapat benda lain. For example, benefits. So bila kita kata benefit, dia selain daripada gaji tu, itulah benefit. Contoh cuti, medical coverage kalau ada, dan benda lain jugalah. Benda lain apa Madam? Sekejap lagi kita tengok. Okay. So selain daripada tu, hari tu kita last class kita tengok incentive kan. So incentive adalah payment tied to the achievement of a specific objective that has to have been predetermined and communicated to the employees that are on the plan itself. Okay, kenapa ada incentive? Sebab nak influence behavior of the staff itself to reach the objective by providing an incentive to work towards the goal. Okay, yang tu tak nak cerita panjang-panjang lah sebab dah tengok semalam. Okay, so this is the definition of wage by Employment Act and wage regulation. So wage adalah basic wages and all other payments in cash payable to employee for work that they are done in respect of their contract of service. Itulah wage ataupun gaji ni kan. So wage period, wages must be paid no longer than 7 days after the last day of the wage period. So wage period selalunya sebulan ke ataupun kalau weekly punya wage, so depends on the company lah macam mana dia orang bayar gaji. Okay, so selalunya bila kita ada gaji, kita akan ada payslip. Payslip ni apa? Ia adalah satu statement lah, a written statement showing the total wages earned, deduction kalau ada, dan juga benda lain like allowances, KWSP, potongan kalau ada kat situ. Okay, so selalu dalam payslip akan ada you punya basic wages, kalau ada OT berapa dia akan state, and semua potongan kalau ada, like kalau you ada buat the company akan daftar you punya KWSP and juga SOSO tu akan ada dekat situ jugalah. And methods of payment untuk gaji, kebanyakan sekarang ni adalah cash, into the bank account lah, transfer to the bank account. Tapi mungkin kalau you pekerja harian, mungkin ada setengah majikan akan bayar cash ataupun cek ni kurang digunakan sekarang ni. Okay, nak bagi cash bawa duit banyak-banyak bahaya juga kan. Okay, so now fokus subtopik ni, employee benefit. Okay, benefit apa selain daripada gaji yang you dapat?
itulah benefit. Okay. So benefit boleh dibahagikan kepada dua kategori dekat Malaysia ni. Satu adalah statutory benefit and another one adalah non-statutory benefit. Okay. Okay, so benefit dekat Malaysia ada dua kategori, ada statutory dan juga non-statutory. Apa beza statutory dengan non-statutory? Kita tengok sini. Okay, so statutory benefit adalah benefit that are required by the law to be given to the staff. Okay, so mandatory benefit lah yang company kena bagi kepada staff. So bila kata required by the law, kita ada pelbagai law yang relates to the employment itself, like Employment Act 1955, EPF Act, SOSO Act, and also Sabah and Sarawak Labour Ordinance lah antaranya. Okay, so bila dah termaktub dalam undang-undang ni, so this benefit mentioned make it compulsory for the company to provide to the staff itself, okay, in the private sector. And mandatory benefit yang stated dalam law tersebut adalah yang minimum, okay. So you cannot give lesser than that. Kalau you company nak bagi lebih boleh, tapi kurang tak boleh, okay. So itu adalah statutory benefit, benefit yang mandatory ataupun wajib diberikan kepada staff. Next kita ada non-statutory benefit. So bila kita kata non-statutory benefit, kalau statutory adalah yang wajib, non-statutory adalah something optional lah. Okay, so optional benefit to be given to the staff at the discretion of the employers. Okay, so bila kata non-statutory benefit, optional, bagi tak apa, tak bagi pun tak apa. So kenapa company nak bagi something extra to the staff itself? So like I said before, company dia nak offer compensation package yang menarik kepada staff supaya dia dapat attract people to work with them. Okay, so and selain daripada tu, staff akan stay dengan company lebih lama lah. Okay, so kita balik kepada this diagram. So di bawah statutory benefit, dekat sini ada 4 kategori. Kita ada EPF, SOSO, maternity dan juga leave lah. Tapi kadang-kadang maternity ni masuk bawah leave. So later kalau you dapat soalan tentang statutory benefit, you kena baca elok-elok lah. Kalau lah soalan tu minta what are the statutory leave yang the company should provide, then ada beberapa kategori nanti you kena tahulah jenis-jenis leave yang statutory, dan maternity leave termasuk di bawah yang ni. Okay, dan for non-statutory is not limited to this, but some of them like allowances pun banyak jenis allowance, dan kita ada healthcare, awards, cafeteria dan macam-macam lagi. Lagi kita akan tengoklah dengan lebih lanjut lagi. Okay, moving on. So kita tengok statutory benefit dulu. Wajib kan? Okay. So yang pertama adalah company should provide ataupun contribute to the EPF. Okay, Employee Provident Fund. Madam, EPF dengan KWSP tu sama tak? Sama ke tak? Sama kan? Okay, satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. So KWSP kumpulan simpanan wang pekerja, ataupun Employee Provident Fund dalam bahasa Inggerisnya. So ada act dia tersendiri. Okay, so EPF ni macam mana konsep dia, objective of kenapa kerajaan wujudkan EPF Fund ni. Okay, objektifnya adalah to ensure that every workers has sufficient funds to sustain him once he has retired upon reaching the minimum retirement age of 60 years old. Okay, so retirement age sekarang 60 kan. So by age of 60 tu
hopefully bila ada EPF ni ada sustainable funding lah after the retirement, sebab once you retired you dah tak ada gaji, dan macam mana nak sustain your life after that. So kita ada EPF fund ni. So bila kata ada fund untuk sustain our life after retirement, so bermaksud dia konsep adalah saving. Okay, so employers dan juga employees kena contribute to the EPF fund. Okay, employees are permitted to withdraw their saving from the fund at the age of 55 even though they are working. So tapi kalau nak withdraw fund earlier than 60, boleh withdraw daripada account 2 saja. So bila kata konsep saving ni, duit untuk saving dalam EPF ni datang daripada mana? Okay, ada dua sumber. Okay, statutory contribution. So bila kata statutory contribution ni, contribution yang wajib diberikan lah. Okay, dia datang daripada dua sumber. Satu, employee sendiri, bermaksud gaji awak tu, awak memang wajib kena mencarum ataupun save dalam EPF. Dan ni memang automatic will be done by the company itself. Before you receive the net salary amount daripada company, company akan tolak siap-siap 11%. Okay, so 11% daripada gaji awak. Gaji awak agak-agak apa ni nanti graduate ni? Mana kalkulator madam tak jumpa pula. So kalau 11%, you tolak lah 11% daripada gaji awak. Okay, kita ambil kalau RM3,000, 11% is RM330. So apa ni, gaji kasar RM3,000, tolak EPF contribution by the staff ataupun employee RM330. So jadi total salary yang ada dekat awak akan masuk dalam account RM2,670. So tapi madam gaji kan RM3,000. Ya, tapi you kena ada statutory contribution to the EPF itself. So bila dengar kata gaji RM3,000 tu, you jangan assume you akan dapat total RM3,000 dalam akaun awak nanti. You kena tolak EPF dulu. So nanti dapat RM2,670 ke madam? Kita pause dekat situ. Sekejap madam cerita lagi. Ada tolak lagi tak? Okay. So sumber yang kedua, contributionnya adalah daripada portion employer. Employer yang kena bayar, tapi calculation dia based on gaji awak. So employer dia punya minimum contribution adalah 12%. Okay. So 12% adalah RM360 lah daripada RM3,000. Okay, so dia bayar lebih sikit lah. So however, this 12% adalah minimum contribution yang employer perlu masukkan dalam you punya EPF account. Okay, boleh tak madam kalau dia orang nak bagi kurang? Tak boleh, kena at least 12%. Bagi lebih boleh tak? Boleh. Okay, macam my previous employer, dia bagi 14%. So kalau gaji RM3,000 time tu, 14% adalah RM420. Beza kan dengan RM360 tadi, beza RM60. Okay lah tu. Okay. So bila and EPF ni dia ada dua akaun tau, akaun 1 dan akaun 2. So total yang contribution daripada employees and also employers tadi combine together, 70% will go to account 1. Okay, dan 30% akan pergi ke account 2. So bila you tengok EPF statement tu, account amount dalam account 1 adalah lebih lah, dan amount dalam account 2 kurang sikit daripada account 1. So account 1 ni memang you tak boleh ganggu dia, and you boleh withdraw ataupun ambil, keluarkan bila dah reach the age of 60 years old. So memang janganlah duk kata nak keluarkan account 1, no. Okay, however nowadays the government allowed for you to use account 1 for investment like unit trust ke,
unit trust lah, especially unit trust. Tapi that investment later dia punya return akan masuk dekat situ balik lah. Memang you tak boleh ambil pun amount yang you invest dekat unit trust tu. Okay, and account number 2 ni still there are some withdrawal yang boleh dibuat. Dia ni tengah kecoh ICINA kan, ICINA tu account number 2 lah kan. Okay, so however semua yang bekerja ke kena contribute to EPF ni? Tak semestinya. Okay, ada yang not required to become members of EPF like domestic servants, foreign workers dan juga government servant yang pilih untuk pension scheme. So kalau you bekerja kerajaan special sikit, you boleh pilih sama ada nak KWSP ataupun pension. Okay, pension kan. Depends on your choice lah. You buat you punya pertimbangan tu kan nak yang mana satu. So kalau pension ni tak adalah dapat one off amount at the age of 60 kedebuk berapa ratus ribu ataupun juta tu kan. Tapi you still akan dapat monthly punya like income ataupun funding yang masuk dalam account. Okay, so depends on you nak yang mana satu. Dua-dua ada pro and cons dia yang tersendiri lah. Okay, so there are provision for self-employed partners in a business, sole proprietors and pensionable employees in public and foreign workers to contribute if they wish. Okay, so kalau yang ni yang voluntary punya contribution lah, they must pay a minimum 50 ringgit per month to the fund and they also can choose to pay any amount above this up to 5k per month as they wish. Okay, so faham EPF ni adalah konsep saving. Okay, kenapa madam nak highlight yang tu? Sebab the second statutory benefit yang wajib diberikan kepada staff adalah social security ataupun SOCSO ni lah. Okay, so each company and workers kena also mencarum jadi ahli macam mana and also contribute to the employees social security organisation lah. Bahasa Malaysia, bahasa Melayunya singkatannya apa? Perkeso kan. So SOCSO dengan perkeso tu sama, you jangan duk buat confuse pula. Okay, so konsep dia sedikit berbeza dengan EPF. EPF saving, SOCSO adalah some sort like insurance gitu. Okay, so objektif SOCSO apa? It is to provide employees with compensation, pampasan lah, and financial benefit should they be involved in an accident at work. Okay, kadang-kadang bila kita buat kerja boleh berlaku kemalangan regardless of the industry lah. Okay, contract and occupational disease. Okay, ataupun become an invalid ataupun total permanent disability lah, buat-buat kerja, duk cuci tingkap kan, bangunan 4 tingkat je pun time tu tapi terjatuh. Okay, then you lumpuh, then you will be dapat compensation lah and also financial benefit. And it depends on the severity of you punya injuries tu. Okay, injuries. Contoh untuk accident at workplace ni kan, at work. Bukan at workplace lah. Kadang-kadang you tak duduk pun dekat office, on the way nak pergi meeting kat mana-mana, tiba-tiba kemalangan. Tapi dalam perjalanan untuk buat kerja kan, okay, so you still layak untuk diberi pampasan and doctor will assess you punya injury tu. So kalau you kata diri awak sangat berharga tak ternilai tu, salah lah konsep tu kan dalam SOCSO ni. So setiap injury, kecederaan di badan awak tu akan di-assess dan diberi nilai oleh doktor, berapa persen adalah calculation dia kan. So doktor yang akan advise. Okay. Okay, so doktor akan advise SOCSO on how much to pay to the workers itself. Okay, so contract occupational disease ni macam
kadang-kadang you kerja dekat kilang, ada bahan kimia, dan bila you macam terlalu lama expose, mungkin you dapat like masalah pernafasan ke, sakit asma ke, ataupun kecederaan lain kan, sakit lain. So you boleh claim juga dengan SOCSO. Okay, kerja dekat kilang bunyi kuat sangat, lepas 5 tahun terus pendengaran affected, so still. Okay, so employment injury invalidity scheme. Okay, so this one sorry, untuk contribution kepada SOCSO ni, employer kena contribute 1.75 daripada gaji awak, calculationnya, tapi tak tolak gaji awak lah sebab tu employer punya contribution. However, kalau for employee punya contribution, it's 0.5% of you punya monthly salary. So tadi gaji awak RM3,000 darab dengan 0.5, 3,000 darab 0.05 kan, okey, RM150. Kena tolak, betul ke ni calculation madam ni? Betul kot? 0.0. Okey, so macam mana nak calculate dia? RM3,000 darab dengan 0.5%, which is akan dapat RM15 lah. So tadi dah tolak EPF kan, RM330. So RM3,000 tolak RM330 dapat RM2,670, tolak pula RM15. So nanti net salary kalau tak ada deduction lain daripada gaji awak adalah RM2,655 saja yang you akan dapat. Okay. Tapi madam, gaji saya RM3,000. Ya, gaji awak RM3,000, tapi net salary yang you akan dapat setelah statutory deduction ni adalah RM2,600 lebih sahaja. Okay, so plan your financial lepas ni. Kena target gaji tinggi sikit lah kot. And you must remember, lagi tinggi gaji awak sebab calculation tu based on gaji kan, banyak sikit lah contribution. So SOCSO ni ada few scheme, okay, yang madam cakap tadi, employee injury and invalidity scheme. Okay, dan untuk above 60 years old and still working ni, kita ada employment injury scheme lah. Okay, still dan contributionnya adalah by employers sahaja. Okay, so EPF dengan SOCSO dua konsep yang berbeza, satu saving, satu lagi insurance lah. So bila kita kata insurance, once terjadi kejadian yang tak diingini like kemalangan tempat kerja dan yang ni, okay, then you akan dapat the reimbursement lah ataupun compensation. Okay, so clear. Next one kita nak tengok time of payment.